چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور رب زدنی علما۔ تو دیکھیے گا ہم جو ہے لیسن نمبر اس میں تھے 7 کے اندر، اور یہ ہمارا پیج نمبر 46 ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک رول ہم نے جو ہے نا لیسن کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں پڑھی تھی، تو اس پر سرسری نظر ڈال کے جو ہے نا آگے بڑھتے آج کی ایکسرسائز کریں گے پھر انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ جب ہم جو ہے یہ چیز ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے بھی، اور سمجھایا تھا ہم نے کہ جب کوئی لفظ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جب کوئی لفظ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جس کے آخر میں سکون ہو، جیسے کہ الکتاب یہ لفظ ہے نا الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہاں پر دیکھیں گے کہ جو ہے نا القرآن جب ہم دیکھیں گے تو یہ لفظ ہے الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ اس کے اخیر میں سکون ہے۔ تو ان دونوں کو جوائن کرنے کا ہم نے رول پڑھا تھا کہ جو ہے اگر یہ میم ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو ہم کیا کریں گے، اس میم کا جو سکون ہے اس کو پیش پہ چینج کر دیں گے۔ یہ رول پڑھا تھا ہم نے، تو یاد ہوگا آپ کو۔ تو ہم پڑھیں گے اقرأتم القرآن۔ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو ملا کر، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اقرأتم القرآن۔ قرأتم القرآن۔ جی، تو یہ اگر یہ سکون سے پہلے یعنی یہ ساکن جو حرف ہے اس سے پہلے اگر پیش ہے تو اس کو ہم جو ہے نا پیش میں چینج کر دیں گے۔ اور اگر زبر ہے اس سکون سے پہلے اگر زبر آ رہا ہو تو پھر جو ہے نا اس کو زیر میں تبدیل کر دیں گے ہم، پیش کے بجائے ہم سکون جو ساکن حرف ہے تو اس کے اوپر جو سکون ہے اس کو بجائے پیش کے زیر میں بدل دیں گے۔ تو مثلا خرجت، یہ دیکھیے گا خرجت۔ اب یہ جو ہے نا البنت جو ہے الف لام کے ساتھ ہے، یہ لفظ البنت جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے، اور اس کے پہلے جو لفظ آیا ہوا ہے وہ اخیر میں اس کے سکون ہے نا۔ تو اب ان دونوں کو اگر ہم جوائن کریں تو اس کو یوں پڑھیں گے خرجت البنت۔ خرجت البنت۔ تو خرجت کے اخیر میں جو سکون تھا، خرجت کی جو تا پر جو سکون تھا اس کو ہم نے بدل دیا زیر سے، تو ہم نے کہا کہ خرجت سے خرجت البنت۔ کیا کہا ہم نے؟ خرجت البنت۔ اسی طرح خرجت البنت۔ یہاں پر دیکھیے گا الولد جو لفظ ہے الف لام کے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے پہلے جو لفظ ہے اس کے اخیر میں سکون ہے، جزم ہے۔ تو اور اس سے سکون سے پہلے جو ہے نا یہ زبر ہے نا، تو اس کو جو ہے نا ہم زیر میں بدل دیں گے، جو رول ہم نے یہاں پر پڑھا ہوا ہے نا۔ تو من اور الولد دونوں کو اگر ہم ملا کر پڑھیں تو اس کو یوں پڑھیں گے من الولد۔ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ من من الولد، الولد۔ ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اقرتوں میں نہیں ہے سر کچھ بھی، آج اقرتوں میں کچھ بھی نہیں ہے اعراب، اس میں اقرتوں میں کہاں ہے؟ اوپر فرسٹ میں۔ ہاں، یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ ڈائریکٹ، یہ بیچ میں جو ہے نا یہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پر بیچ میں ہادہ آیا ہوا ہے نا، اگر یہ ہادہ کو ہٹا دے ڈائریکٹ جو ہے نا الکتاب کو لگا دے یہاں پر تو پھر وہی رول کام کرے گا، اقرأتم الکتاب، ہے نا۔ تو یہاں پر اگر بیچ میں کوئی لفظ آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے پڑھنے میں۔ تو بیچ میں اگر کوئی لفظ آتا ہے، یہ دیکھیے گا الف لام والا لفظ ہے اور یہ ایسا لفظ ہے جس کے آخر میں سکون ہے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک لفظ آیا ہوا ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہمیں پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اقرأتم ھذا الکتاب، یہ بہت آسان ہے اس کو پڑھنا، لیکن اگر ہم ہذا کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ہٹا دیں، اسی ہذا کو ہم ہٹا دیں تو اب ہم پڑھیں گے اس کو اقرأتم الکتاب۔ تو اب دونوں کو کیسے جوائن کریں گے ہم؟ اقرأتم الکتاب، ہے نا۔ تو یہ اگر بیچ میں لفظ آ جائے تو بہت آسان ہے نا، اس میں کوئی رول نہیں ہے نا۔ لیکن اگر بیچ میں کوئی لفظ نہیں آتا جیسے کہ اقرأتم اور القرآن، ان دونوں کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو پڑھنے کا، دونوں کو جوڑنے کا رول بتا رہے ہیں۔ تو یہی رول ہے جو ہم پیش میں بدل دیں گے سکون کو۔ کلیئر ہے بات؟ جی بس سر۔ ہاں، یہی ایک رول یاد رکھنا ہے ہمیں کہ، اور یہ قرآن کے اندر بہت آتا ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کے وقت جو ہے نا یہ رول آپ کو بہت سارا کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب بھی کوئی لفظ آتا ہے الف لام کے ساتھ میں، الف لام کے ساتھ کوئی لفظ آتا ہے، القرآن، الکتاب، القلم، المدرس، البیت، کوئی بھی لفظ آ جائے عربی میں جو کہ الف لام کے ساتھ ہو
اور اس سے فوراً پہلے ایسا لفظ ہو جس کے اخیر میں سکون ہو، ہے نا، بیچ میں تو کوئی لفظ نہ ہو، اس کے فوراً پہلے جو ہے نا ایسا لفظ ہو جو کہ سکون کے ساتھ ہو، اس کے اخیر میں اس کا آخری حرف جو ہے نا سکون کے ساتھ ہو. تو دونوں کو ملانے کا طریقہ سکھایا ہے انہوں نے کہ اس کو جو ہے نا پیش میں بدل دیں گے اس سکون کو، بشرطے کہ اس کے پہلے جو ہے نا پیش ہو، ہے نا. لیکن اگر اس کے پہلے پیش نہ ہو بلکہ زبر ہو، جیسے خراجت، اب یہ دیکھیے گا خراجت، اب دیکھیے سکون سے پہلے جو ہے نا پیش نہیں ہے بلکہ زبر ہے، جا ہے یہاں پر خراجت، تو اس کو جو ہے نا اس سکون کو پیش کے بجائے ہم زیر میں بدل دیں گے. تو اب ہم کہیں گے خراجت البنتو، کیا کہیں گے اب ہم اس کو خراجت البنتو کہیں گے، خراجت البنتو نہیں کہیں گے، خراجت البنتو نہیں کہیں گے، خراجت البنتو. کلیئر ہے کہ یہ رول کلیئر ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، پیش رہے گا تو بازو والے کو پیش دیں گے، اور اگر ہاں زبر رہا تو بازو والے کو زیر دیں گے. پیر دے دیں گے. ہاں لیکن جو ہے نا یہ اس کے یہ کہاں پر یہ رول لاگو ہو رہا ہے؟ جس لفظ پر الف لام استعمال ہو رہا ہے اس کے پہلے اگر اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے سکون والا آخر میں، تو اس کو اس کے ریڈنگ کا رول ہے یہ، اور کوئی گرامر نہیں ہے اتنا بڑا کچھ اس میں، ریڈنگ کا رول ہے یہ صرف، ہے نا. تو بہت آسان یہ جو ہے نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں بہت مدد کرے گی. یہ دیکھیے گا، اس کو پڑھ کے دکھائیے ذرا نمبر 1 کو، چلیے اس کو پڑھ کے دکھائیے، نمبر 1 کے جملے کو کوئی بھی پڑھ کے دکھائے مجھے. أكلتم الموزة. أكلتم أكلتم الموزة. الموزة. نہیں ہے بلکہ صرف سیدھا اکلتم الموزہ، ہے نا، حرف استفہام نہیں ہے یہاں پر، اکلتم الموزہ. اب اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ اکلتم الموزہ، جوائن کر رہے ہیں کہ نہیں دونوں لفظوں کو ہم، ہے کہ نہیں؟ جی سر. ہاں تو یہ جو ہے نا یہ چونکہ اکلتم، یہ دیکھیے گا اکلتم، تو تم میم کے اوپر جو ہے نا سکون ہے، تو لہذا اس الموز جو لفظ ہے الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس کے ساتھ اگر ہم جوڑ کر پڑھیں اس کو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی اس کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہم، اکلتم الموزہ نہیں پڑھ سکتے ہم، ہے نا، ایسا نہیں پڑھا جاتا عربک میں اکلتم الموزہ، اس کو دونوں کو جوائن کر کے پڑھا جاتا ہے عربی میں. تو اب ہم کہیں گے اکلتم الموزہ، اکلتم الموزہ، اکلتم الموزہ، ہے نا، یہ رول ہے. نمبر 2 کا جملہ پڑھ کے دکھائیے. جلستم فی الفصل. جلستم في الفصل. یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جو لفظ ہے الف لام کے ساتھ اس کے اور اس کے پہلے والے لفظ کے بیچ میں ایک حرف آ گیا، جو یہ جو ہے نا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، تو ہم آرام سے پڑھ لے رہے جلستم فی الفصل، جلستم فی الفصل، تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہے ہمیں. تو لہذا اگر بیچ میں کوئی لفظ آ جائے بریک کر دیتا ہے، وہ بریک ملنے سے ہمیں جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں. لیکن یہی لفظ اگر ہٹ جائے تو دونوں لفظوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے اس کو پڑھیے گا. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا. دخلتم المسجد. اب یہاں پر یہ جو ہے نا یہ رول لاگو ہو جائے گا، کیونکہ دخلتم اور المسجدہ ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے جو کہ ہمارے لیے سہولت بنا کر دے، آسانی کرے ہمارے لیے. تو اب ہمارا وہ رول جو ہے نا آسانی پیدا کرے گا ہمیں ان دونوں کو جوائن کرنے کے لیے، ان دونوں کو جوڑنے میں. تو ہم کہیں گے دخلتم المسجد نہیں کہیں گے ہم، دخلتم المسجد نہیں، دخلتم المسجد، میم کو جو ہے نا میم کا جو سکون ہے اس کو پیش میں بدل دیں گے اور کہیں گے دخلتم المسجد. اوکے. نمبر 4 کو پڑھ کے دکھائیے گا. فہمتم الدرس. فہمتم الدرس، آپ دیکھیے گا فہمتم تھا اور الدرس ہے الف لام کے ساتھ میں، فہمتم اور الدرس دونوں لفظ اپنی اپنی جگہ پر کریکٹ ہے، فہمتم اور الدرس، لیکن ہمیں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. تو اب ہم کہیں گے فہمتم الدرس، فہمتم الدرس. اب نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. فہمتم درس الفقہ. سارا پڑھیے. فہمتم درس الفقہ. ہاں اب یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہمیں، کیونکہ الفقہ جو لفظ ہے الف لام کے ساتھ جو آیا ہوا ہے اس کے اور فہمتم کے بیچ میں ایک ہمارے لیے ایک سہولت آ گئی ہے، ایک آسانی آ گئی ہے، ایک بریک آ گیا ایک دوسرے لفظ کا. تو یہ لفظ جو ہے نا ان دونوں کو بریک کر رہا ہے نا، یعنی الف لام والے لفظ کو اور اس کو جو ہے نا بریک کر رہا ہے، ساکن حرف کو بریک کر رہا ہے. تو لہذا ہم بہت آرام سے اس کو پڑھ لے رہے ہیں. فہمتم درس الفقہ، فہمتم درس الفقہ، فہمتم درس الفقہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی پڑھنے میں. ٹھیک ہے. نمبر 6 کو پڑھیے گا.
سمعتم سمعتم الأذان اب यहाँ पर जो है سمعتم الأذان اب यहाँ पर समेतुम और سمعتم अलाज़ाना के बीच में कोई लफ्ज नहीं आया हुआ है, कोई हर्फ या कोई लफ्ज नहीं आया हुआ है। समेतुम और अल अदान तो अलिफ लाम के साथ में लफ्ज है और उसके बीच में कोई लफ्ज नहीं आया हुआ है, तो अब हमें जोड़ के पढ़ना हो तो फिर हमारा रूल वही काम करेगा। समेतुमुल अदाना, समेतुमुल अदाना। इसको पढ़ के बताइए नंबर 7 को। माज़ा अकलतुम मादा अकल तुम, यहाँ को मसला ही नहीं है, मादा अकल तुम, ये इसमें कोई मशक्कत ही नहीं है। नंबर 8 को पढ़ के बताइए। अलकुम तैयारतु अलकुम हादिही अलकुम हादिही सय्यारतु सय्यारा, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है हमारे लिए। अलकुम और असय्यारा दोनों के बीच में हादिही आया हुआ है, तो हमारे लिए सहूलत होगी उसकी वजह से पढ़ने में। नंबर 9 को पढ़िएगा। अलकुमुल कुतुब अब ये देखिएगा अलकुम और अल कुतुब, इन दोनों के बीच में कोई लफ्ज नहीं आ रहा है, तो अब हमारा रूल वही काम करेगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसको? अलकुमुल कुतुब अलकुमुल कुतुब क्या आप लोगों की हैं किताबें? अलकुमुल कुतुबु, क्या क्या किताबें आप लोगों की हैं? अलकुमुल कुतुबु, है ना, कुरान के अंदर है ये। कुरान में ये पैटर्न जो है ना बहुत मिलेगा आपको, और ये ना कुरान की तिलावत के वक्त ये रूल आपको बहुत सारा काम आएगा, है ना। चलिएगा नंबर 10 को पढ़िएगा। मन हाज़र मन हज़र रजुल मन हाज़र रजुल, अब मन और रजुल के बीच में हाज़ा आया हुआ है, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, आराम से पढ़ ले रहे हैं उसको हम। अब ये देखिएगा इन दोनों के बीच में कोई लफ्ज नहीं है, तो इसको पढ़िए। चलिए मनिल फता मनिल फता अब देखिएगा मन है एक जिसका आखिर जो है ना सुकून है, और अल फता एक लफ्ज है अलिफ लाम के साथ, तो इन दोनों को ज्वाइन पढ़ेंगे करेंगे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मनिल फता। अब ये सुकून को जो है ना जेर में बदलेंगे, पेश में नहीं, है ना। अगर साकिन सुकून से पहले, अगर साकिन हर्फ के पहले अगर जबर आ गया तो फिर जेर में बदल देंगे उसको, पेश में नहीं बदलेंगे। फिर मनुल फता नहीं कहेंगे अब हम, जैसे कि पहले पढ़ रहे थे हम अलकुमुल कुतुबु, मनुल फता नहीं पढ़ेंगे, मनिल फता, क्योंकि मनिल सुकून फता। ये नौजवान कौन? जी जो सुकून जो है ना साकिन हर्फ के पहले जो है ना जबर आया हुआ है, तो इसको जेर में बदलेंगे, ठीक है ना। और अगर जो है ना इस साकिन हर्फ के पहले अगर जबर के बजाय जेर आ जाए, तो इसको जबर में बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा मनिल फता, नौजवान कौन है? नंबर 12 को पढ़िएगा। अब हम इसको आराम से पढ़ ले रहे हैं, देखिएगा रूल मालूम हो गया तो, है ना। अभी देखिए कतबत है और अत्तालिबतु है और अदरसा है। ये देखिएगा अत्तालिबतु अलिफ लाम के साथ है, अदरस जो है ना अलिफ लाम के साथ है, और कतबत आया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए कितना आराम से हम पढ़ पा रहे हैं, सो रूल मालूम होने की वजह से। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कतबत से। अब देखिए कतबत और अत्तालिबतु, तो कैसे पढ़ेंगे अब हम? कतबत कतबतित कतबतित तालिबातु दरसा कतबतित तालिबतु कतबतित तालिबातु दरसा कतबतित तालिबतु दरसा, कतबतित तालिबतु दरसा, है ना। तो ऐसा ज्वाइन करके तीनों लफ्जों को देखिए हमने एक ही जो है ना धागे में प्रो दिया, अलग अलग नहीं है, वो तीनों जो है ना एक ही थ्रेड में बंधे हुए हैं। कतबत अत्तालिबतु अद-दरसा, तीनों को ज्वाइन किया तो कतबतित तालिबतु दरसा। यही जो है ना कुरान के अंदर भी जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो ये रूल हमें बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। नंबर आखिरी जुमला जो पढ़िएगा। ऐनल मुदीरतु मुदीरा खरजतिल खरजतिल आना। देखिएगा खरजत और अल आना, तो जत के ता के ऊपर जो सुकून है उसको हमने बदल दिया जेर में, और कहा हमने खरजतिल आना, क्योंकि उसके पहले जबर आया हुआ है, लिहाजा उसको जेर में बदला। अगर उसके पहले जेर आता तो उसको जबर में बदल देते हम, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये रूल है। अब एक रूल और समझ लेते हैं पढ़ने का, ये रीडिंग का, ये भी रूल जो है ना रीडिंग का। देखिए हम पढ़ते हैं दराबा का मतलब मारा, उसको मारा तो कहते हैं, उसके लिए हु लगाते हैं हम। दराबा यानी मारा, दराबा यानी मारा, और हु यानी उसको। लेकिन दराबा और हु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? दराबा दरबहु कैसे पढ़ेंगे? बस उसको मारा,
ہے نا, उसको मारा, ضربहु किसने मारा, खालिद ने मारा, ضربहु खालिदुन, चलिए कोई मसला नहीं है. अब ضربت है और उसके साथ हु है, तो उसने मारा यानी किसी औरत ने मारा, लड़की ने मारा, हु उसको, मर्द को. तो अब ज़रबत और हु दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो अब ज़रबत हु, तो ज़रबहु और ज़रबत हु, ضربت तो बहुत आसान है, ضربته ये बहुत आसान है ना, ज़रबत हु. और देखिएगा ज़रबता तुमने मारा, ज़रबता तुमने मारा किसको, उसको. तो अब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ज़रबता हु, तो यहाँ पर भी ضربته ज़रबतहु है ना, यहाँ पर भी कोई मसला नहीं. अब मसला यहाँ पर आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ज़रबती लिखा हुआ है यहाँ पर, तुमने मारा, किसी औरत की तरफ इशारा कर रहे हैं हम, किसी औरत से बात कर रहे हैं हम कि तुमने उस मर्द को मारा. ज़रबती और हु, ज़रबती यानी तुम, हम फातिमा से और आयशा से बात कर रहे हैं और हमने कहा कि ज़रबती और ज़रबती क्या तुमने मारा, और ज़रबती क्या तुमने मारा, और हु से इशारा कर रहे हैं खालिद और हामिद की तरफ, और ज़रबती. अब इन दोनों को मिलाकर अब ज़रबती हु नहीं पढ़ेंगे, अब हम ज़रबती ही कर देंगे, इसको हु को ही कर देंगे. इसलिए ब्लू से इन्होंने, ब्लू कलर से डॉक्टर साहब ने इसको प्रिंट करवाया हुआ है, इसमें फर्क है. ज़रबती हु नहीं पढ़ेंगे, ज़रबती ही पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम इसको, हु का ही बन जाएगा. ضربته अगर इससे पहले जेर आ जाता तब, इसलिए जेर आ रहा है हाँ इसके हु, पास. तो हु के बजाय ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना. मिन हो है ना, फी ही. देखिएगा तो ये जो ना अरबी के रीडिंग का रूल है, ये जब पढ़ते पढ़ते हमें आ जाएगा इंशाल्लाह, ये याद रखने की भी जरूरत ही पड़ेगी. पढ़ते पढ़ते बार बार जो है, बार बार जब हम जुमले बनाएंगे लिखेंगे तो आ जाएगा वो. तो ज़रबती हु नहीं, ज़रबती ही, ज़रबती ही. उसके बाद ज़रबतु मैंने मारा, किसको, उसको मारा. तो दोनों को मिलाकर आराम से पढ़ सकते हैं हम, ज़रबतु हु ऐसा पढ़ेंगे हम इसको, ज़रबतु हु. तो ये यहाँ पर समझ में आ गया. ضربته सिर्फ ज़रबते ही का रोल याद रखिएगा, ज़रबते हु नहीं कहना है हमने. ज़रबहु, ज़रबतहु, 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 ज़रबतेहु नहीं कहेंगे, ज़रबती ही कहेंगे, है ना, क्योंकि जो है ना ज़ेर के साथ में पेश नहीं चलेगा, ज़ेर के साथ में ज़ेर ही चलेगा. तो ज़रबती ही, ठीक है. अच्छा, ज़रबतुम आप लोगों ने मारा, ज़रबतुम आप लोगों ने मारा, किसको, उसको मारा, खालिद को, हामिद को. ज़रबतुम और हु, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ज़रबतुम हु, ऐसा नहीं पढ़ेंगे. ज़रबतुम और हु मिलाकर पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में, ज़रबतुम और हु, उन दोनों के बीच में हम वाव ऐड कर देंगे. ये देखिएगा, ज़रबतुम और हु दोनों के बीच में हम वाव ऐड कर देंगे और उसको यूं पढ़ेंगे, ज़रबतुमूहु. क्या पढ़ेंगे हम इसको, ज़रबतुमू. ضربتموه हाँ, असल में ये है ज़रबतुम, असल में क्या है ये, ज़रबतुम और ये हु, ضربتم ज़रबतुम और हु, लेकिन दोनों को पढ़ने में बड़ी मशक्कत होती है. ज़रबतुम हो मुश्किल है, तो इसके लिए जो है ना वाव का सहारा लेते हैं. यहाँ पर कभी कभी लाठी का सहारा लिया जाता है, कभी कभी जो है ना जो है ना बच्चे को चलाते हैं हम, तो वो सोफा पर जो है ना उसका हाथ रख देते हैं, तो वो पूरे घर में जो है ना सोफा का सहारा लेके दौड़ता है घर में, है ना, जब चलना सीखता है. तो कभी कभी हमारी जुबान को जो है ना सहारा चाहिए होता है, तो हम कहते हैं उसके लिए जो है ना कुछ ऐड कर दिया जाता है लैंग्वेज में, है ना. तो उसको रीडिंग का रोल है ये. तो ज़रबतुमूहु पढ़ेंगे अभी हम इसको, ज़रबतुमूहु, है ना. कुरान के अंदर आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो वहां पर कुरान में बेशुमार जगहों पर इसकी मिसालें मिलेगी. सूरह वाक़िया में एक जगह है, अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून. इसके बाद कौन सी आयत है, को बता सकता है मुझे? أأنتم أنزلتموه जी, أأنتم أنزلتموه अहसनती या उम्मे उमैर, अहसनती. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. उम्मे उमैर, सिस्टर उम्मे उमैर ने बताया. तो जो है ना देखिए कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने कि अफ़रअयतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, जो पानी पीते हो तुम, कभी उस पर गौर किया है तुमने? अअंतुम अंज़लतुमूहु, अब ये देखिए ये रूल है वहां पर, ज़रबतुमूहु, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुंज़िलून, है ना. तो अअंतुम अंज़लतुमूहु, असल में है वो अंज़लतुम और हो, ये रूल है वहां पर, अंज़लतुम और हो. तो दोनों को मिलाकर उसको जब पढ़ा गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अअंतुम अंज़लतुमूहु अम नहनुल मुंज़िलून, तुमने नाजिल किया है वो पानी जो तुम पीते हो, या हमने नाजिल किया है वो पानी.
अंतुम अंजलतुमूहु मिनल मुज़्नि, बादलों से, आसमान से तुमने नाजिल किया है उसको, ये हमने नाजिल किया है। देखिएगा पहाड़ की तरह बादल में जो है ना पानी होता है, और जो है ना वो चट्टानों की तरह होता है बादल में, अगर गिर जाए तो जो है ना पूरी आबादी खत्म हो जाए। कितना पानी होता है पहाड़, देखिए बादल गिर जाते हैं तो सैलाब आ जा रहा धड़ाधड़, है ना। तो वो अल्लाह ताला कैसे थामे हुए और दुनिया में भेजते हैं, तो उसको जो है ना टुकड़ों में नहीं भेजते हैं, बल्कि जो ना कतरों में भेजते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। तो बहरहाल मैं एक मिसाल देना चाह रहा था आप लोगों को। तो अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, है ना। बड़े आगे पढ़ते हैं हम। चलिएगा नंबर 1 का जुमला पढ़ के दिखाइए मुझे। अयन तालिबुल जदीद, अयना तालिबुल अयन जदीद, तालिबुल जदीद, हाँ जी, उसके बाद आराइतुमूहु, अरअयतुमूहु, अरअयतुमूहु, अरअयतुमूहु असल में क्या था, अरअयतुमूहु क्या था असल में, आराइतुम प्लस हु, अरअयतुमहु, हाँ अरअयतुम और हु था। लेकिन कितनी परेशानी हो रही है, अरअयतुम और हु बोलना हो तो कितनी तकलीफ की बात है हमारे लिए। तो अहले जुबान ने कहा कि उसके बीच में वाव ऐड कर दो, जो कि जो है ना आपको जो है ना बहुत आसान जो है ना वो कर देगा उसका। तो अरअयतुमूहु, ठीक है। नंबर 2 को पढ़िएगा। नंबर 2 का जुमला कोई भी पढ़े। ऐनल हय्यतु ऐनल हय्यत, कतलतुमूहा, हाँ जी, सांप किधर है, ऐनल हय्यत, हय्यतुन यानी सांप, हय्यतुन यानी याद रखिएगा हाँ, सांप की अरबी क्या होती है सांप के लिए, अय्यतु, अल अल हय्यतु, अल हय्यतु सांप। कुरान में लफ्ज आया हुआ है, हजरत मूसा अलैहि सलाम के वाक़े में लफ्ज हय्यतुन, फइज़ा हिय हय्यतुन तसआ, है ना। तो जो है ना ये लफ्ज आया हुआ कुरान में। तो ऐनल हय्यतु सांप किधर है, तो अक़तलतुमूहा, देखिएगा अक़तलतुमूहा, ये क्या था, क़तलतुमूहा क्या था पहले, क्या तुमने उसे मार डाला? हाँ तो ये असल कतलतु में, हाँ तो ये अक़तलतुम और हा है, वाव बीच में ऐड किया गया है इसमें, अक़तलतुमूहा वाव ऐड किया गया है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है ना। नंबर 3 को पढ़िएगा जरा। हाज़ा दरसुन सहलुन, ये हाँ सबक जी, आसान है। हाँ जी। अफ़हिमतुमूहु, क्या तुम अब ये सबने उसे देखिएगा समझ लिया? यहाँ पर वाव ऐड कर दिया गया, अफ़हिमतुमूहु, असल में था वो अफ़हिमतुम हु, लेकिन मिलाने के लिए पढ़ा उसको वाव को ऐड किया गया, अफ़हिमतुमूहु, अफ़हिमतुमूहु, ठीक है। नंबर 4 का जुमला, नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा। अयनल मुदर्रिसूना, हाँ जी, आराइतुमूहुम, हाँ अयनल मुदर्रिसूना और रअयतुमूहुम, और रअयतुमूहुम, और रअयतुमूहुम क्या था बगैर वाव के, क्या आराइतुम प्लस हुम, ये था। हाँ लेकिन मुश्किल है पढ़ना, और रअयतुमहुम मुश्किल है पढ़ना, और रअयतुमूहुम ये बहुत आसान है पढ़ना। तो इसको वाव के साथ में पढ़ते हैं। तो जब भी देखिएगा तुम वाले अल्फाज जब आएंगे और उसके बाद ज़मीर आएगी तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ज़रब तुम, करा तुम, अकल तुम, शरिब तुम, फहिम तुम, हफिज तुम, है ना। ये जमा मुज़क्कर वाली जो ज़मीर आ रही है, जमा मुज़क्कर वाली जो ज़मीर आ रही है, उसके बाद जब भी कोई ज़मीर आती है तो अब हम उसको ऐसा जो ना वाव ऐड करके पढ़ेंगे, क़रअतुमूहु, फ़हिमतुमूहु, अकलतुमूहु, है ना। तुम वाले लफ्ज में ये वाव ऐड करना पड़ेगा हमें। याद हो गया। चलिएगा इसको पढ़ के बताइए, चलिए इसमें खाली जगह में सही पढ़ के बताइए इन दोनों को, चलिए जल्दी से। और राइतुमूहुम, रअयतुमूहुम, हाँ इसको पढ़ेंगे, फहिमतुमूहा, हाँ जी इसको पढ़ेंगे हम फहिमतुमूहा, इसको पढ़ेंगे हम रअयतुमूहुम, इसको कैसा पढ़ेंगे हम नंबर 3 को, गसलतीहु, नहीं और कोई बताए, गसलतिही, गसलती। अब ये रूल जो है ना वो याद रखना चाहिए, गसलते हु नहीं पढ़ सकते हम, जेर के साथ जेर लगा देंगे तो यहाँ पर ये रूल काम करेगा, अदरवाइज गसलतीही आएगा। हाँ हर जगह पर हु आएगा। लेकिन सिर्फ जो है ना एक्सेप्शन गसलते, गसलते, कराती, कतबती, फहिमती, अकलती, शरबती, शरीबती, वाहिद मुअन्नस के अंदर, जो वाहिद मुअन्नस हाजिर के अंदर जो है ना ये हु के वजह ही आएगा, गसलते हु नहीं कहेंगे, गसलते ही कहेंगे, अदरवाइज हु आएगा। और ये जो है ना ये 2 जगह पर जो है ना धोखा नहीं खाना आप लोगों ने। नंबर 4 को पढ़ के दिखाइए जरा। वजदतुहु, वजदतुहु आसान है पढ़ना, इसको पढ़ के दिखाइए नंबर 5 को।
قتلتموها कतलतुमूहा, देखिएगा वाव लगाना पड़ा हमें, कतलतुमूहा, इसको पढ़ के भी दिखाइए नंबर 6 को, سمعتموه समअतुमूहु, तो जहां पर भी तुम देख रहे हैं वाव ऐड करना, क़राअतुम, क़तलतुम, रअयतुम, फहिमतुम, समिअतुम, जहां पर भी तुम देख रहे हैं उसके बाद जब ज़मीर आ रही तो वाव ऐड करके पढ़िएगा, इतनी बात याद रखनी है आपने, है ना। चलिएगा, हाँ जी, चलिए इसके बाद जो है ना अभी एक नया रूल है इसके अंदर, ये जो है ना, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये पढ़ते पढ़ते जब हम जो है ना पढ़ते पढ़ते ये चीजें आ जाती है, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये रीडिंग का रूल है। ग्रामर का रूल ये है, ग्रामर का रूल ये है जिसको हमें अच्छी तरह याद रखना और समझना है, ठीक है ना। वो रीडिंग तो आपको रीडिंग से आ जाएगी, जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, जब किताब खत्म होने तक आपको आ चुकी होगी इंशाल्लाह वो, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो है ना रीडिंग से आ जाती है। ये ग्रामर का रूल देखिएगा, हमने एक लफ्ज पढ़ा है जू, क्या पढ़ा है हमने एक लफ्ज, जू, किस माना में पढ़ा है ये जू वाला लफ्ज, वाला, जी वाला। अगर हमें कहना हो कि भी जो है ना लाल गिलाफ वाली किताब, है ना, तो अब हम सिफत, तो जू के जरिए से क्या करते हैं, हम सिफत लाते हैं, जू के जरिए से क्या लाते हैं, हम किसी चीज की सिफत बयान करते हैं। क्या करते हैं हम, कि जू के जरिए से किसी चीज की सिफत लाते, बयान करते हैं। सिफत बयान करते हैं। मसलन कहेंगे कि लंबी दाढ़ी वाला आदमी, लंबी दाढ़ी वाला आदमी, अब जो है ना किसी आदमी की सिफत बयान कर रहे हैं कि वो लंबी दाढ़ी वाला है ना। ये जो है ना बड़ी बिल्डिंग वाला आदमी, तो उसकी सिफत बयान कर रहे हैं, तो वहां पर दू का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। और हमें एक रूल याद है कि मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत कल ही बताया था हमने कि मौसूफ और होते सिफत के बारे में, हैं हाँ जी, एक जैसे मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं, मौसूफ और सिफत एक एक जैसे जैसे होते हैं। अगर मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम इस्लाम होगा। होगा, हाँ जी, और मौसूफ पर अलिफ लाम नहीं है तो सिफत पर भी अलिफ लाम सिफत पर नहीं नहीं होगा। होगा, दोनों पर अलिफ लाम होगा या दोनों से अलिफ लाम हट जाएगा, दोनों मौसूफ मरफू, मुज़क्कर दोनों है मरफू, तो सिफत भी मुज़क्कर होगी, और हाँ जी। मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस होगी। तो ये समझिए कि मौसूफ और सिफत दोनों एक जैसे होंगे, अलिफ लाम है तो दोनों अलिफ लाम, मरफू है तो दोनों मरफू, मंसूब है तो दोनों मंसूब, मजरूर है तो दोनों मजरूर, वाहिद है तो दोनों वाहिद, जमा है तो दोनों जमा, तस्निया है तो दोनों तस्निया, मुदक्कर है तो दोनों मुदक्कर, मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस। आप जितनी चीजें खंगालेंगे उसमें सारे दोनों जो है ना एक जैसे रहेंगे हर चीज के अंदर, है ना, मौसूफ सिफत में। तो अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा यहाँ पर इंदी किताबुन, इंदी किताबुन, इसका मतलब क्या है इंदी किताबुन का, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है, एक किताब, मेरे पास एक किताब है, ठीक है, मेरे पास एक किताब है। अब इस किताब की सिफत बयान की जा रही है कि वो मेरे पास जो किताब है वो कैसी है, तो वो लाल कवर वाली है, वो जो लाल किताब है, वो लाल किताब है वो कैसी है, लाल लाल कवर कवर वाली, लाल गिलाफ वाली है, गिलाफिन अहमरा, लाल गिलाफ, अब ये दिखेगा किताबुन की सिफत बयान की जा रही है, तो कहा कि ज़ू गिलाफिन अहमरा, इंदी किताबुन, मेरे पास एक किताब है जिसकी सिफत यह है कि ज़ू गिलाफिन अहमर, जो लाल कवर वाली है, ठीक है ना, ये बात सही है। अच्छा, वही जो है ना, वही जुमला, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं हम, वही बात जो है ना यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अयनल किताबु, किताब किधर है, कौन कौन सी किताब, उसकी सिफत यह है कि ज़ुल गिलाफिल अहमरी, ज़ुल गिलाफिल अहमरी। अब यहाँ पर गौर करेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन में गिलाफिन अहमर पे अलिफ लाम नहीं है, और यहाँ नीचे देखेंगे तो अल गिलाफ अल अहमर अलिफ लाम के साथ है। तो क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर ज़ु गिलाफिन अहमर और यहाँ पर ज़ुल गिलाफिल अहमर, क्या वजह है, यहाँ पर ज़ू के बाद गिलाफ अहमर पर अलिफ लाम नहीं है, यहाँ पर ज़ू के बाद गिलाफ अहमर पर अलिफ लाम लगाया गया है, तो क्या रीजन हो सकता है बताइए। गिलाफिल अहमरी, वो हाँ, तो नकरा है और ये मारफा है, इसलिए लगाया गया है। हाँ, तो किताब पे अल है अब और यहाँ उस पे भी अल होना चाहिए। हाँ, तो ये देखिएगा किताबुन की सिफत बयान कर रहे हैं कि नहीं, ये ज़ू गिलाफिन अहमर किसकी सिफत बयान की जा रही है, किताबुन की। तो यहाँ पर किताबुन जो है ना बगैर अलिफ लाम के है, किताबुन जो है, किताबुन बगैर बगैर अलिफ अलिफ लाम के।
تو اس کی صفت جب آئے گی تو وہ بھی بغیر الف لام کے استعمال ہوگی. اب جو ہے نا الف لام کا ہونا یا نہیں ہونا ذو پر تو نہیں ڈال سکتے ہم الف لام کو, نہ تو ذو سے الف لام ہٹا سکتے, تو اس پر کچھ نہیں زور چلے گا ہمارا ذو پر. تو ذو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر ہمارا زور چلے گا. اب اب اس پر الف لام لگا سکتے ہیں یا وہاں سے ہٹا سکتے ہیں, تو اس سے ہم ہٹا دیں گے الف لام کو. تو اب ہم کہیں گے عندی کتاب ذو غلاف احمر, تو جو ہے نا کتاب بغیر الف لام کے, تو لہذا ذو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی بغیر الف لام کے. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں ہم این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ اب یہ کتاب جو ہے نا الف لام کے ساتھ آ گیا یہاں لفظ, تو اب اس کی صفت آنی چاہیے کہ نہیں الف لام کے ساتھ؟ اس کی صفت لائیں گے تو کس کے ساتھ لائیں گے ہم؟ الف لام کے ساتھ لائیں گے ہم. تو اب ذو پر تو الف لام نہیں لگا سکتے ہم, اس پر ہمارا زور نہیں چلتا ہے کہ نہیں, اس پر ہمارا زور نہیں چلتا, طاقتور پر ہمارا زور نہیں چلتا, کمزوروں پہ زور چلتا ہے ہمارا. تو ہم جو ہے نا جو کمزور ہے اس پر زور لگا دیں گے ہم, تو الف لام اس پر لگا دیں گے ہم, ذو پر کوئی زور نہیں چلے گا ہمارا. تو اب ذو کے بعد جو لفظ آ رہا اس کو لگائیں گے ہم الف لام, تو اب ہم کہیں گے ذو الغلاف الاحمر این الکتاب. دو صفت ہے سر, موصوف ایک ہے, صفت دو ہے. نہیں صفت دو نہیں ہے, صفت ایک ہی ہے. یہ اس کے الاحمر تو غلاف کی صفت ہے نا, الاحمر جو ہے نا یہ تو غلاف کی صفت ہے, لیکن الغلاف الاحمر یہ پوری صفت ہے الکتاب جو موصوف ہے اس کی, ہے نا, لال کور ہے نا, تو یہ دونوں ملا کر صفت بن گئی الکتاب کی, ہے نا. تو الکتاب کی صفت کیا آ رہی ہے؟ الغلاف, ذو الغلاف الاحمر, یہ پوری صفت ہے اس کی. الکتاب کی صفت کیا ہے؟ ذو الغلاف الاحمر, لال کور والی کتاب. ٹھیک ہے, ذو مضاف ہے یہاں پر. ہاں جی بالکل, ذو مضاف ہوگا اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. تو سر پھر غلافن پر دو تنوین لگا ہوا ہے اوپر والی آیت سے, ذو غلافن. ہاں تو اس پر الف لام نہیں ہے, تو اس پر جو ہے نا اس پر جو ہے نا تنوین لگائیں گے, اس پر الف لام اچھا, نہیں تو تنوین مضاف لگائیں گے. الیہ ہونے کی وجہ, ٹھیک ہے جی جی. ہاں مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور الف لام نہیں بھی آ سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مضاف پر الف لام نہیں آئے گا, مضاف پر الف لام نہیں آئے گا, لیکن مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر الف لام آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ذو مضاف ہے اور یہاں مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے, یہاں پر ذو مضاف ہے اور الف لام, یا مضاف الیہ پر الف لام ہے نا. تو مضاف الیہ پر ہونا ہے الف لام کا ہونا یا نہیں ہونا ہوتا ہے. مضاف پر تو الف لام کبھی بھی نہیں آئے گا, مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. غلافن احمر, غلافن پھر ہاں مضاف بن رہا ہے. ہاں ذو غلافن احمر, غلافن جو ہے نا مضاف الیہ, ذو مضاف ہے اور غلافن جو ہے نا اس کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آگے ہے غلافن احمر جو احمر, ہے, احمر جو ہے نا یہ واپس جو ہے نا یہ غلاف کی صفت بن گیا, یعنی دو صفتیں بن کر جو ہے نا یہ کتاب کی صفت بن گئی, ہے کہ نہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا سر مطلب یہ وہی کہ میں بول رہی تھی, دو صفت ہے نا سر, اس لیے میں پوچھ رہی تھی. ہاں صفت کتاب کی نہیں ہے وہ. دیکھیے گا صفت جو ہے نا یہ پوری جو ہے نا یہ پورا جو لفظ ہے یہ پوری صفت ہے کتاب کی, دو صفت نہیں کہیے اس کو, ایک ہی صفت کہیے. ذو غلاف احمر, لال کور والی کتاب, ہے نا. تو کتاب کی صفت ہے لال کور والا ہونا. کتاب کی صفت کیا ہے؟ ایک ہی صفت ہے اس کی کہ لال کور ہے اس کا, ہے نا, ایک ہی کی صفت ہے. غلافن اگین احمرہ کے لیے مضاف نہیں بن رہا. نہیں وہ صفت ہے اس کی غلاف کی نا, یہ جو احمر واپس جو ہے نا غلاف کی صفت ہے یہ, ہے نا. اور یہ جو ہے نا غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر زیر نہیں آیا ہوا ہے, یا تنوین نہیں آئی ہوئی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے نا, غیر منصرف کیونکہ اس پر تنوین آ گئی ہے, اس پر تنوین آ گئی اور زیر بھی آ گیا ہے, لیکن جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر تنوین اور زیر نہیں آتا. تو یہ چونکہ یہ لفظ جو ہے نا یہ پیٹرن جو ہے نا غیر منصرف کا ہے, یہ ہے نا, ہم نے پڑھا ہوا ہے اکبر و احمر, تو یہ جو ہے نا غیر منصرف والا ہے. تو فی الوقت آپ جو ہے نا ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے فی الوقت آپ کو کیا رول یاد کرنا ہے, رکھنا ہے, وہ بتائیے مجھے. ابھی ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ابھی ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. جو رول جو مین ہے وہ رول کیا ہے جو سمجھایا آپ نے وہ بتائیے ذو مجھے. مضاف ہے اور غلافن احمر مضاف الیہ. ہاں تو رول یہ ہے کہ جب ذو کے بعد صفت جو بیان لفظ کرنے آئے گا, کے لیے آتا. ذو کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر الف لام لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے, یہ رول یاد رکھیے. باقی کی چیزوں کو ابھی جو ہے نا ذہن سے ہٹا دیجئے, باقی کی چیزوں کو ابھی ذہن سے ہٹا دیجئے. بیک وقت آپ جو ہے نا آپ کئی چیزوں پر فوکس کریں گے تو جو اصل جو رول یہاں پر اس میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا ہے وہ آپ کے ذہن سے ہٹ جائے گا. اگر آپ کے سامنے 2-3 خرگوش ہو اس کو پکڑنا ہو تو کیا کرنا آپ نے, بتائیے گا ذرا. پہلے ایک کو پکڑیں.
हाँ जी, सारे 3-4 खरगोश आपके सामने और कहा जाए कि पकड़ के उसको डालो दड़बे में, तो आप क्या करेंगे? उसको तीनों चारों के पीछे भागेंगे कि एक को पकड़ेंगे फिर दूसरे नहीं, को पहले पकड़ेंगे? एक को पकड़ेंगे, उसे बंद करेंगे, फिर दूसरे के पीछे भागेंगे, हाँ ये फिर उसको तरीका बंद सही करेंगे। है। लेकिन अगर जो है ना, अगर आप 3-4 को साथ में पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा? सुबह से शाम हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा? सुबह से शाम हो जाएगी और शाम एक हो भी हाथ जाएगी। नहीं और आएगा। 3 एक खरगोश भी नहीं जो है ना, मिलेगा। आप जी 3 खरगोश क्या 2 खरगोश भी नहीं पकड़ पाएंगे सुबह से शाम तक, क्योंकि एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ रहे हैं आप। तो इसी तरह जो है ना लैंग्वेज का मामला होता है। तो जो है ना यहाँ पर 2 खरगोश को पकड़ने के बजाय एक को पकड़ लीजिए फिल वक्त। बाद में हम ये पकड़ में आ जाए तो ये दूसरों को भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो अभी फिल वक्त ये याद रखना है कि जू के बाद जो लफ्ज आएगा उस पर अलिफ लाम आना है या नहीं आना है। तो उसके लिए क्या देखेंगे? जू के पहले जो लफ्ज आ रहा है अगर उसके पहले उस पर अलिफ लाम नहीं है तो जू के बाद वाले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। और अगर जू के पहले अगर अलिफ लाम वाला लफ्ज आ रहा है तो यानी मार्फा लफ्ज आ रहा है, तो जू के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो भी अलिफ लाम के साथ होगा, क्योंकि जो है ना मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? रिपीट करके बताइए मैंने क्या कहा तो अभी। जू के पहले अलिफ लाम अगर आ रहा है तो जू के बाद भी हाँ, अलिफ लाम को इस्तेमाल करेंगे। जू जू के के पहले पहले अगर अलिफ जू के नहीं पहले आ रहा अगर है तो हाँ जी, जू के पहले जो लफ्ज आ रहा है अगर वो मारफा है, यूं कहिए अब जू के जी पहले सर। जो लफ्ज है जू अगर से वो पहले जो मारिफा लफ्ज है आ रहा है अगर वो मार्फा है तो तो ये भी उसके अलिफ बाद लाम वाला लगेगा, जू के बाद वाले पर भी वो भी जू के मार्फा बाद होगा। वाले लफ्ज को भी मारफा करेंगे हम। जू के बाद वाला जो लफ्ज आ रहा है उसको भी क्या कर देंगे हम? मारफा कर देंगे। मार्फा। मारफा का मतलब होता है, देखिए क्या मारफा जो है ना, बहुत सारे अल्फाज मारफा होता है। तो जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाए वो भी मारफा कहलाता है ना? जी। मारफा और नकरा हमने अभी समझाया नहीं आप लोगों को, ठीक है ना? इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है ना आप लोग बातें समझ में आएंगी। मारफा और नकरा कभी तो समझाया आई मैंने? से मार्फा बनाया गया है। मारफा और नकरा कभी मैंने बताया आप लोगों को? नहीं सर। शायद एक दो बार बताया है सर, ऐसा लग हाँ, रहा है हमको। लेकिन अभी हम जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगी बात। मारफा, बहुत सारे अल्फाज मारफा होता है अरबी में और बहुत सारे नकरा। मारफा और नकरा का मतलब होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, है ना? तो अरबिक में बहुत सारे अल्फाज ऐसे जो मारफा होते हैं, है ना? तो उसमें से एक पहचान क्या है? पहचानने के लिए एक छोटी सी जो है ना फिल वक्त जो है ना आज जहन में रखिएगा। इसके अलावा जो है ना बहुत सारी पहचान है किसी लफ्ज के मारफा होने की, प्रॉपर नाउन होने की। अरबी में जो है ना कौन से अल्फाज प्रॉपर नाउन यानी मारफा होते हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है। सिर्फ आज एक ही बात याद रखिए, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम होता है अरबिक में वो मारफा कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहा मैंने? जिस जिस लफ्ज लफ्ज पर पर अलिफ अलिफ लाम लाम होता होता है है वो प्रॉपर नाउन वो कहलाता मारिफा है। कहलाता हाँ जी, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम होता है वो लफ्ज अरबी में मारफा कहलाता है। और जिस लफ्ज पर अलिफ लाम ना हो, जैसे किताबुन, इस पर अलिफ लाम नहीं है तो इसको हम कहेंगे नकेरा। इसको क्या कहेंगे हम? नकरा। नकरा मारफा। नकेरा यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो आप लोगों को पता है इंग्लिश पढ़ने वालों को। तो ये जो ना किताबुन ये कॉमन नाउन है, और अल किताब अलिफ लाम के साथ आ गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, मारफा हो गया, ठीक है ना? तो ये जो एक मोटी सी बात याद रखिएगा सिर्फ। तो ये रूल कैसे याद रखेंगे? जू के पहले अगर लफ्ज आ रहा है मारिफा, जू के पहले अगर लफ्ज आ रहा है मारिफा तो जू के बाद वाला जो लफ्ज है उसको भी मारिफा कर देंगे हम। और अगर जू के पहले लफ्ज आ रहा है नकेरा तो जू के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको भी जो है ना नकरा करेंगे हम, ठीक है? ये रूल क्लियर है? आसान है कि मुश्किल है? है। जी बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है। तो चलिएगा अब हम इस रूल को अप्लाई करके जल्दी जल्दी जो है ना वो कर देते हम। चलिएगा इस हिंदी जुमले को, हिंदी किताबुन के ऊपर अल नहीं है क्यों? हाँ उसको जो है ना आप खुद बताइएगा सोचकर। आप इसका जवाब खुद तैयार कीजिए और मुझे बताइएगा कि हिंदी के बाद जो लफ्ज किताबुन है उस पर अलिफ लाम क्यों नहीं है, ठीक है ना? चलिएगा नंबर 1 को पढ़िए और इसके अंदर जो जू के पहले और जू के बाद जो लफ्ज है उसमें मैच करके जरा बताइए क्या सही है या गलत। नंबर वन को पढ़िएगा और जू के पहले जो लिमन लफ्ज है जाकल लिमन जाकल बैतु लिमन जुबाबिन अफजर। अभी जुलबाबी अफदरा। अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने लिखा है कि लेमन जाकल अफदरी। बैतु बाबिन। ये जुमला सही है क्या? जरा बताइए मुझे। ये नहीं गलत सर, है ये गलत लग रहा है। हाँ जी, जुमला गलत लग रहा है। तो क्या सही होना चाहिए फिर? लिमन जाकल बैतु जुलबिल अफदरी। नकेरा इस्तेमाल करना है। कि जू के पहले जो लफ्ज आया हुआ है वो मारफा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जू के बाद जो लफ्ज आ गया वो तो नकरा इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसको भी मारफा होना चाहिए था। तो आप इस पर अलिफ लाम लगा देंगे दोनों पर, बाब और अखदर पे, तो हम कहेंगे जुल बाबिल अखदरी।
जुल बाबिल अखदरी, अखदरी, जुल बाबिल अखदरी, ठीक है ना, अखदरी, दुल बाबिल अखदरा नहीं कहे, दुल बाबिल अखदरी। ये बुक 1 के जो है ना एंडिंग में जो है ना गैर मुंसरिफ का रूल आ रहा है, वहां पर मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को गैर मुंसरिफ का जो रूल है जी। जो है आखिरी जो लेसन है बुक 1 के, उसके अंदर गैर मुंसरिफ का रूल डॉक्टर साहब ने समझाया हमें। तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा, उसको समझिएगा वहां पर, ठीक है ना। तो अभी फिल वक्त इतना ही समझिए कि जू के पहले और जू के बाद जो अल्फाज आ रहे हैं वो सही है या गलत है, और उसको अगर गलत है तो सही करना है हमें। तो ये आपने सही कर दिया। नंबर 2 को जरा पढ़िएगा जरा। अब ये जुमला दुरुस्त है क्या गलत है बताइएगा। गलत है ये भी। तो क्या क्या गलती है, गलती बताइए मुझे। से पहले नहीं लगाया नज़ारा तो लिखा है आगे, मुस्कुराल नहीं है। नकेरा इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी मारिफा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, जू के पहले जो लफ्ज आया हुआ है वो मारफा है। मन ज़ालिकल फता, जू के पहले जो लफ्ज आया हुआ वो अलिफ लाम के साथ है, मारिफा है। तो उसके बाद वाला जो लफ्ज आना चाहिए वो भी जो है ना मारफा ही होना चाहिए, यानी अलिफ लाम लगाना चाहिए। तो इन्होंने गलत लिखा है, वो हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है, उनको तो पता है डॉक्टर साहब को, वो हमें समझाने के लिए उन्होंने रखा है ऐसा कि हम समझे। तो अब हमें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह बात। तो अब हम इसको कहेंगे ज़ालिकल फता ज़ुन्नज़्वारति सगीरति, क्या कहेंगे हम, ज़ुन्नज़्वारति सगीरति। हाँ जी, दोनों पर अलिफ लाम लगा देंगे, ज़ुन्नज़्वारति सगीरति, ठीक है ना। तो उसके बाद नंबर 3 को पढ़िएगा जरा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ालिकर रजुल, वो आदमी जो के खूबसूरत बैग वाला है, वो एक मशहूर डॉक्टर है। अभी जुमला दुरुस्त है कि इसमें कहीं गलती नजर आ रही है आपको, जरा बताइएगा। गलती है, इस पर भी मौसूफ सिफत के ऊपर गलती है। हाँ जी, जू के पहले जो लफ्ज है वो मारफा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जू के बाद जो लफ्ज है वो तो नकरा इस्तेमाल किया गया है जो कि सिफत है। तो सिफत जो है ना मारफा होनी चाहिए, मौसूफ मारफा है, मौसूफ मारफा है तो उसकी सिफत भी तो मारफा आनी चाहिए। तो जू हकीबतिन जमीलतिन क्या बन जाएगा जरा बताइएगा। जुल हकीबतिल जमीलती, हाँ, उस पर अलिफ लाम लगा देंगे अब हम जी, और जो है ना तनवीन को हटा देंगे। अलिफ लाम आ गया तो तनवीन हट जाती है, अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। हाँ जी, अलिफ लाम और जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आता है वहां पर तनवीन नहीं आती है। हाँ जी, ये रूल पता है कि नहीं आप लोगों जी को। सर, जी सर। जी सर। हाँ जी, तो जो है ना अलिफ लाम, तबीबुन मशहूरुन, इस पे भी अलिफ हाँ लाम आ गया। नहीं, ये तो उसकी खबर है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। बस उसकी सिफत के बारे में, सिर्फ सिफत को जो है ना जू के इमीडिएट बाद जो है ना जो लफ्ज आ रहा है वो उसकी सिफत बन रहा है ना, तो उसको वो कर देंगे। तबीबुन मशहूरुन उसकी जो है ना उसकी खबर आ गई कि ज़ालिका अर्रजुलु ज़ुल हकीबतिल जमीलती तबीबुन मशहूरुन, ये उसकी खबर आ गई, ये मुब्तदा खबर हो गया सारा कुछ। चलिए ये बात समझ में आ गई कि आपको इतना रोल समझ में आ गया कि आपको। जी सर। जी जी नंबर 4 को पढ़िएगा जरा। नंबर 4 को नज़ला मिनस सय्यारति, नज़ला मिनस सय्यारति शाबुन हाँ जी, ज़ियाबिल नज़ीफतिन। हाँ, तो ये जुमला सही लग रहा है कि आप लोगों को गलत लग रहा सर। क्या गलती नहीं है नहीं, ये? सही है सर, सही है सर, सही है गलत है, अब जरा आप ही लोग कंफर्म कीजिए मुझे। सही सही है सर। सर गलत है ना, क्योंकि जू से पहले तनवीन है, हाँ, जू के पहले नकरा है कि नहीं लफ्ज, नकीरा नकरा है। हाँ, तो जू के बाद भी लफ्ज नकरा है ना, जी। तो फिर क्यों गलत है। जू के पहले नकरा है तो जू के बाद जो है ना, जू के बाद भी तो नकरा है, इस पर अलिफ लाम नहीं है। जू के पहले जो लफ्ज है उस पर अलिफ लाम नहीं है, तो जू के बाद जो ये लफ्ज, नजीफती, ठीक है। हाँ, तो ये जू के पहले लफ्ज अलिफ लाम के साथ है कि बगैर अलिफ लाम के, नकेरा के साथ, नकेरा है सर। नकरा है कि नहीं। और सियाबिन नज़ीफतिन ये नकरा है कि नहीं, जी नकेरा ये भी है सर, नकरा। नकरा है तो सही है जुमला, फिर जुमला सही सही है है। सर जुमला। अगर दोनों नकरा है तो सही है, एक मारफा और एक नकरा हो तो गलत हो जाएगा। तो शाबुन, तो नज़ला मिनस सय्यारती, गाड़ी से उतरा, शाबुन एक नौजवान, वो नौजवान कैसा था उसकी सिफत बयान की जा रही है कि ज़ू फियाबिन नज़ीफतिन, बड़े साफ सुथरे कपड़े वाला था वो। तो नज़ला मिनस सय्यारती शाबुन ज़ू फियाबिन नज़ीफतिन, गाड़ी से एक नौजवान उतरा, नज़ला ये चलो उतरना,
गाड़ी से एक नौजवान उतरा, ज़ू सियाबिन नज़ीफ़तिन, साफ सुथरे कपड़ों वाला। तो ये जो है ना दुरुस्त है जुमला, क्योंकि दोनों नकरा है। ज़ू से पहले जो लफ्ज है यानी मौसूफ नकरा है, तो उसकी सिफत भी जो है ना नकरा लाई गई है, ये करेक्ट है। नंबर 5 को पढ़िएगा जरा, इसको ढूंढिए नंबर 5 को। ज़ालिकल फता तालिबुन जदीदुन। तो इस ये जुमले के गलत अंदर, है, इस जुमले में मार्फा मौसूफ आएगा। नहीं क्या? इसमें ए गलत है सर। ये हाँ तो क्या गलत ज़ू करना के बाद चाहिए? गलत करेक्ट है करेक्ट ज़ू के कीजिए। पहले तवील मारिफा आएगा इस्तेमाल किया गया है, और इसके यहाँ बाद पे नकरा तवील इस्तेमाल आएगा। किया गया है। इस वजह से हाँ तो यहाँ पर भी मारिफा इस्तेमाल करना चाहिए। तवीली हाँ तो इसको सही कीजिए। ज़ालिकल फता ज़ालिकल फता तवीली शारिफ तवीली तवीली तालिबुन तालिबुन जदीद। तालिबुन जदीद। जी, ज़ालिकल फता ज़ुश्शअरि तवीली। अब ये शार और तवील पर अलिफ लाम लगा देंगे हम। तो ज़ालिकल फता वो नौजवान लड़का, ज़ुश्शअरि तवील जो कि लंबे बालों वाला है, वो कौन है? तालिबुन जदीदुन, नया स्टूडेंट है। वो लंबे बालों वाला नौजवान लड़का नया स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं इस बात, इस जुमले में। ज़ालिकल फता ज़ुश्शअरि तवील, वो लंबे बालों वाला नौजवान लड़का, तालिबुन जदीदुन, नया स्टूडेंट है। क्लियर है कि जुमला जुमला समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, सब ये समझ आ रहा है। तो ये सिफत मौसूफ और सिफत जो है ना ज़ू के जरिए से भी लाई जाती है अरबिक में। ये इसलिए इस रूल को याद रखना बहुत जरूरी है। कुरान के अंदर भी ये चीज आएगी आपको समझ में, फिर जब कई मिसालें बाद में दूंगा इंशाल्लाह मैं। चलिएगा नंबर 6 को पढ़िए और जरा गलती निकालिए अगर है तो। लिमनि दफ्तरु ज़ुल गिलाफिल जमीली। इसमें गलत है कि ये गलती क्या है? मुजाहिदे पर गलत हल है। नहीं है, इसलिए ये गलती है। गलत जुमला है, गलत है। जमीली सही कीजिए उसको। लिमनि दफ्तरु ज़ुल गिलाफिल जमीली। गिलाफिल जमीली पढ़ेंगे हम, तो हम कहेंगे लेमनि दफ्तरु ज़ुल गिलाफिल जमीली। लेमनि दफ्तरु ज़ुल गिलाफिल जमीली, जमीली है ना? खूबसूरत कवर वाला नोटबुक किसका है? खूबसूरत कवर वाला नोटबुक किसका है? नंबर 7 को पढ़िएगा जरा जल्दी से। ज़ालिकर रजुलु ज़ुन नज़ारती मुदीरुना। नज़ारा कहते हैं चश्मे को, नज़ारा कहते हैं चश्मे को। तो उर्दू वाला नज़ारा नहीं है, उर्दू वाला नज़ारा नहीं है। अरबी का नज़ारा जो है ना ये आंखों पर रहता है, और उर्दू में जो नज़ारा आंखों से देखते हैं, ये फर्क है। उर्दू का नज़ारा आंखों से देखते हैं, लेकिन अरबी का नज़ारा जो है ना आंखों के ऊपर ही लगा रहता है। ये फर्क है नज़ारे में, ठीक है ना? तो देखिएगा ज़ालिका रजुलु ज़ु नज़्ज़ारतिन मुदीरुना, तो इसमें कोई गलती है या नहीं है? गलती अल है की सर। गलती है, इसमें ज़ू के गलती बाद है। अल नहीं लगा है। हाँ तो लगाइए उसको, सही कीजिए फिर। ज़ालिका रजुलु ज़ुन नज़ारती मुदीरुना। हाँ अब उसका, अब ये सही होगा। ज़ालिका रजुलु ज़ुन नज़्ज़ारती, वो आदमी जो चश्मे वाला है, यानी चश्मे वाला वो आदमी कौन है? वो मुदीर होना, हमारे मुदीर है वो। तो ज़ालिका रजुलु ज़ुन नज़्ज़ारती, वो चश्मे वाला आदमी या वो चश्मे वाले आदमी जो है वो साहब मुदीर होना, वो हमारे मुदीर प्रिंसिपल है, ठीक है? तो देखिएगा ज़ू के जरिए से सिफत बयान की जा रही है। चलिएगा नंबर 8 को पढ़िए जरा। मन ज़ालिकर रजुलु ज़ुल लिहयती ज़ू के बाद अल नहीं है इसमें। तवीलती मुअज़्ज़िनु मस्जिदिना। हाँ जी, ज़ू के तो बाद अल नहीं है इसमें, ये गलती है। इसलिए गलती है, क्योंकि ज़ू के पहले जो लफ्ज आ रहा है वो मौसूफ, वो मारिफा है, और रजुल मारफा है, तो लिहाजा उसकी सिफत जो है ना मारफा होनी चाहिए। तो अब हम कहेंगे ज़ालिका रजुलु ज़ुल लिहयति तवीलती, अलिफ लाम लगा देंगे। लिहयतुन यानी दाढ़ी, लिहयतुन यानी, हाँ जी, दाढ़ी दाढ़ी सर दाढ़ी कहाँ पर है? याद इसमें कमी याद इसमें रहेगा, याद रहेगा ये लफ्ज, दाढ़ी के लिए लफ्ज याद रहेगा। इंशाल्लाह याद रहेगा सर। हाँ, और सांप के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने? सांप और दाढ़ी का एक जैसा वर्ड दिख रहा है। हाँ तो इसीलिए मैंने पूछा कि भाई सांप की अरबी क्या होती है, वो जरा बताइए मुझे। हय्यतुन हय्यतुन हय्यतुन, और दाढ़ी के लिए लहयतुन, लहयतुन, लहयतुन और हय्यतुन। तो दोनों जो है ना, कभी कभी जो है ना, कभी कभी अल्फाज ऐसे रहते हैं कि एक दूसरे जो है ना कंफ्यूजिंग रहते हैं। इंग्लिश में भी रहते हैं ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे अल्फाज रहते हैं एक जैसे वो, कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। सिग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट,
اب دیکھیے گا انگلش کے دو لفظ ہے سگنیفیکنٹ، ایک لفظ ہے میگنیفیسنٹ. اب وہ ایک جیسے لگتے ہیں، پڑھنے والا جب انگلش شروع میں کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ میگنیفیسنٹ سگنیفیکنٹ میننگ میں جو ہے نا وہ گھوم جاتا ہے، وہ کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے. تو وہ یاد رکھنا پڑتا ہے اس کو اچھی طرح. جب انسان پڑھے تو غور سے پڑھے کہ سگنیفیکنٹ کا مطلب کیا ہے اور میگنیفیسنٹ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لحیۃ حیۃ کو یاد کیجیے گا. چلیے گا. تو ذالک الرجل ذو اللحیۃ الطویلۃ، وہ سر لمبی داڑھی والا آدمی، وہ لمبی داڑھی والا وہ آدمی لمبی داڑھی والے آدمی ہمارے مسجد کے مؤذن ہیں. ہے صاحب. وہ لمبی داڑھی والے آدمی جو ہے نا وہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں. نمبر 9 کو پڑھیے گا جلدی سے. من ذالک من الولد ذالک الولد ذو القمیص احمر. ذوالقمیص. اب یہاں پر الف لام لگائیں گے تو پڑھیں گے سیدھا ایسا پڑھیں گے من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر. الف لام آ جائے گا تو وہ غیر منصرف کے رول سے ہٹ جائے گا. تو اس کو پڑھیں گے ہم من ذالک الولد ذو القمیص الاحمر. احمری کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ من ذالک الولد، من ذالک ذو الولد القمیص الاحمر. اب یہ احمر جو ہے نا غیر منصرف تھا پہلے، لیکن الف لام آ جاتا ہے اگر تو غیر منصرف کے رول سے ہٹنے کے دو ریزن ہوتے ہیں. غیر منصرف کا رول آپ لوگوں کو پتا ہے نا، اور بک 1 کے میں جو ہے نا غیر منصرف اچھی طرح سمجھائیں گے آپ کو پھر واپس. ٹھیک ہے نا. لیکن غیر منصرف کا جو نو ہے تنوین نو کسرہ. ہاں تو اس کا جو رول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کب ختم ہو جاتا ہے؟ نو تنوین نو کسرہ والا جو رول ختم ہو جاتا ہے اگر اس لفظ پر الف لام آ جائے تو وہ اس رول سے ہٹ جاتا ہے، وہ رول ختم ہو جاتا ہے اس کا. اس طرح اگر وہ لفظ مضاف بن جائے تو جو ہے نا اس کا رول ختم ہو جاتا ہے، نارمل بن جاتا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر الف لام لگ گیا تو وہ رول سے ہٹ گیا، وہ جو ہے نا غیر منصرف والا رول جو ہے نا اس پر نہیں لگے گا. تو ہم ذو القمیص الاحمر نہیں کہیں گے، الاحمری کہیں گے. الف لام لگا کر پھر ہم زیر لگا دیں گے اس پر، حالانکہ پہلے زیر نہیں آ رہا. صفت میں آ جائے گا. ہاں جی ذو القمیص الاحمری. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. جی سر. پھر نمبر 10 کو پڑھیے گا. حاضی مجلتن یعنی میگزین پڑھا ہوا ہے ہم نے، ہے نا. جی سر. ہاں. جی سر. اور سورتن کی جمع سورن، سورتن کی جمع سورن، سورتن یعنی فوٹوگراف، سورت یعنی فوٹوگراف. فوٹوگراف فوٹوگراف کو عربی میں کہتے ہیں سورتن، اور اس کی جمع آتی ہے سورن. اور ملون یعنی لون والی، کلر والی، کلر. لون کا مطلب ہوتا ہے کلر عربک میں. کلر کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ لون. لون. اور کوئی چیز کلرڈ ہو، کلرفل ہو تو اس کو کہتے ہیں ملون. تو ملون کلرفل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میگزین تصویر کلر تصویر والی ہے. کلرفل تصویر والی ہے. ٹھیک ہے جی. کلرفل یہ میگزین جو ہے نا ہذہ مجلتن، یہ میگزین جو کیسی میگزین ہے؟ ذات صور ملونۃ، کلرفل تصویروں والی ہے نا. رنگین تصویروں والی ہے، رنگین تصویروں والی ہے، یا کلرفل فوٹوگراف والا ہے یہ میگزین. مصور سے بنا ہے نا سر. ہاں مصور یعنی فوٹوگراف کھینچنے والا، تصویر بنانے والا. ہاں جی. مصور یعنی تصویر بنانے والا، صورتن یعنی تصویر. تو یہاں پر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر یہ ٹھیک ہے. نہیں یہ صحیح لگ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے گا ذو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذات جو ہے نا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. مجلۃ لفظ مؤنث ہے کہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، تو لہذا ذو کا ذاتو بن جائے گا، ذو کا ذاتو بن جائے گا. تو مذکر کے لیے ذو اور مؤنث کے لیے ذاتو. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا. نمبر 11 کو پڑھیے اور 12 پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. 11 اور 12 چلیے 11 کو پڑھیے گا ذرا. هذه الدراجة ذات أجل ثلاث لابن الصغير. تو اس جملے میں کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بتائیے. غلط ہے سر. الف لام ذاتو سے پہلے الف لام ہے اور اجلا پہ الف لام نہیں ہے. ہاں تو پھر الف لام لگانا ہوگا. تو پڑھیے گا ذرا. هذه الدراجة ذات الأجل الثلاثي. ہاں لابن الصغیر. اجل کہتے ہیں چکے کو، ویل کو عربک میں. ویل چکا، گاڑی کا چکا جو ہوتا ہے نا ویل، اس کو عربی میں کہتے ہیں عجلۃ. اس کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ عجلۃ. عجلۃ کا مطلب ہوتا ہے چکا، ویل. اس کی جمع آتی ہے عجلن.
اس کی جمع آتی ہے عجلن. تو کہہ رہے ہیں کہ ہادہ الدراجۃ یہ سائیکل، ہادہ الدراجۃ یہ سائیکل، کون سی سائیکل سائیکل؟ ذات العجل الثلاث 3 چکوں والی. ہادہ 3 چکوں والی الدراجۃ ذات العجل الثلاث یہ 3 چکوں والی سائیکل کس کی ہے؟ لابن الصغیر میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے کا ہے. چھوٹے بیٹے کی ہے. یہ 3 چکوں والی جو گاڑی ہے سائیکل یہ میرے چھوٹے بیٹے کی ہے. تو دیکھیے گا ذاتوں سے پہلے جو لفظ آیا ہوا ہے وہ معرفہ ہے، لہذا ذاتوں کے بعد بھی جو لفظ صفت جو آئے گی وہ بھی معرفہ ہوگی، اور معرفہ اس کو ذاتوں کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو ہم الف لام لگا دیں گے. تو اب ہم کہیں گے ذات العجل الثلاث، ذات العجل الثلاث، ہے نا. تو اس کے بعد آخری جملہ پڑھیے گا ذرا. تلک المساجد ذات مناہر ذات منائر عالیۃ جمیلۃ جدا. جدا. اب یہ جملے میں ذات کوئی کے بعد اس میں ال لگانا ہے. ہاں یہاں پر دیکھیے گا المساجد آیا ہوا ہے الف لام کے ساتھ معرفہ، تو اس کی صفت جو ہے نا معرفہ بنا دیں گے ہم. تو ذاتوں کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو معرفہ بنا دیں گے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ذات المنائر الف لام لگائیں گے. تلک المساجد ذات المنائر الغالیۃ جمیلۃ جدا. غا کا ڈاٹ یہ نہیں ہے. مناہری مینار ہے ذات کیا یہ؟ ذات منارہ، منارتن کی جمع منائر. منائر کیا لفظ ہے؟ منارتن. اردو میں کہتے ہیں مینارہ، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مینارہ. لیکن مینارہ. عربی میں جی مینار یا مینارہ کہتے ہیں ہم، لیکن عربی میں مینار یا مینارہ نہیں کہتے ہیں، منارتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ منارۃ. منارتن. اردو میں مینارہ بولتے ہیں، عربی میں مینارہ نہیں. یہ اردو سے عربی سے نکلا ہوا ہے مینارہ، لیکن ہم نے اس کی شکل بدل، تلفظ بدل دیا. لیکن عربی میں منارتن، اس کی جمع منائر. منارتن کی جمع منائر. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ، وہ اونچے میناروں والی مسجدیں. تلک المساجد ذات المنائر العالیۃ، وہ اونچے میناروں والی مسجدیں. جمیلتن جدا، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ذات مذکر ہے کہ مؤنث؟ سر غیر عاقل کی وجہ سے، غیر عاقل کی، جی یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہے. جی یہاں پر ذو نہیں استعمال کیا انہوں نے، ذاتو، کیونکہ لفظ المساجد جو ہے نا غیر عاقل کی جمع ہے یہ، اور یہ چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے لہذا مؤنث بن گیا ہے، سیدھا واحد مؤنث ہو گیا. غیر عاقل نوٹ پڑا ہے کہ نہیں؟ غیر عاقل والے الفاظ عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ واحد مؤنث کی لائن میں بیٹھتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، وہ مؤنث کی کیٹیگری میں جو ہے نا ہوتے ہیں وہ، ہے نا. تو کل ہی ہم نے یہ بک من کے اندر پڑھا ہوا ہے. تو آج کے سبق میں جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں، نئی چیزیں سیکھنے ملی، اور بہت سارے نئے نئے الفاظ بھی سیکھنے ملے. تو یہ سارے الفاظ کو یاد رکھنا ہے آپ نے. مجلتن یاد رکھنا ہے، صورن یاد رکھنا ہے، ملون یاد رکھنا ہے، عجلن یاد رکھنا ہے، منارتن اور منائر یاد رکھنا ہے، لحیتن یاد رکھنا ہے، اور حیتن یاد رکھنا ہے، اور نضارتن یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور شعرن یعنی بال، شعرن یعنی بال، ہے نا. شعرن یعنی بال، اور شابن یعنی نوجوان. ٹھیک ہے نا. تو اتنے بہت سارے الفاظ آج آپ کو نئے نئے الفاظ مل گئے. تو سارے الفاظ کو یاد رکھنا ہے پہلی بات. اور رول جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت سر زیادہ امپورٹنٹ. لونو اور ملونو میں کیا انتر ہے؟ لون کا مطلب رنگ، لیکن جو چیز رنگین ہو اس کو ملون کہیں گے. رنگ کو کہیں گے لون، لون یعنی رنگ. لیکن کوئی چیز رنگین ہو تو اس کو لون نہیں کہیں گے، ملون کہیں گے نا. کلر اینڈ کلرفل میں فرق ہے کہ نہیں؟ رنگ کو کہتے ہیں کلر، اور جو چیز رنگین ہو تو کلرفل کہتے ہیں. تو کلر اینڈ کلرفل، تو رنگین، رنگ اور رنگین. تو لون اور ملون، لون اور ملون. تو آج کا رول سمجھ میں آ گیا کہ بہت زیادہ ہارڈ لگا آج کا؟ بتائیے گا ذرا مجھے. نہیں سر بہت اچھا لگا، اور اتنے بڑے بڑے سینٹینس کا ٹرانسلیٹ ہم کر پا رہے ہیں تو اور اچھی بات ہے. ابھی سمجھ گئے نا آپ بہت، یعنی رول جو ہے نا اتنا مشکل نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور پھر آپ نے خود اچھی طرح جملے میں سمجھا کہ جملے میں یہ غلطی نظر آ رہی ہے. ذو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ معرفہ یا نکرہ، وہ دیکھنا ہے. ذو کے پہلے والا لفظ دیکھنا ہے معرفہ یا نکرہ، پھر اس کی صفت جو ہے نا ذو کے بعد آ رہی ہے تو وہ معرفہ اور نکرہ دیکھنی ہے. کیونکہ معرفہ جو ہے نا اپنا موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، لہذا ذو کے بعد ذو جو ہے نا موصوف صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ موصوف اور صفت کو جوڑتا ہے یہ ذو جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی رول جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہ. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا
बहुत सारे 5-5 साल पढ़ लेते हैं और उनको जो है ना लफ्ज जू के जरिए से अगर जुमला बनवाया जाए तो वो जो है ना फेल हो जाएंगे उसमें। सर इसे मुदाफ ले भी कहेंगे और मौसूफ सिफत हाँ, भी वो कहेंगे। ये जो है ना सिफत किसके लिए हो गया? रजुल, मसलन ज़ालिका रजुल ज़ू लिहयतिन तवीलतिन, अब ये ज़ू लिहयतिन तवीलतिन सिफत हो गया, ये पूरा मिलाकर किसकी सिफत हो गया? और रजुल की। ठीक है, समझ में आ गई की बात? जी सर, जी सर। अर्रजुल आदमी की सिफत है, हाँ, लंबी दाढ़ी वाली, हाँ, और तो ज़ू है मुदाफ और ये है मुदाफ इले। अच्छा, अब जी ये जी जो है ना ये ज़ू लिहयतिन तवीलतिन पूरा सिफत बन गया अर्रजुल के लिए। अर्रजुल मौसूफ, ज़ू लिहयतिन तवीलतिन सिफत। अब ये ज़ू लिहयतिन को अलग से ऑपरेशन करेंगे हम, तो ज़ू मुदाफ और लिहयतिन मुदाफ इलैह है, ये अलग से हम ऑपरेशन करेंगे उसका। ठीक है ना? तो अलग अलग जी अलग जो है ना वो जी करना पड़ता। समझ में आ गई ये बात? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर जो है ना सिफत बन गई है अर्रजुल की। ठीक है, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ज़ू और ज़ातु का इस रूल समझ लिया, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम कभी भी गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं जो है ना इसके प्रैक्टिस के लिए जुमले डालूंगा इंशाल्लाह, जो भी रूल हमने पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में आप लोगों को इंशाल्लाह जुमले दिए जाएंगे इसके भी इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात ये ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इल्म में बरकत दे और हमारे जो है हमारे सिखाने के अंदर भी बरकत दे, आप लोगों के सीखने में भी बरकत दे, और अल्लाह ताला हमारे इल्म के इस सफ़र को आसान फरमा दे। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा कसीर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि